Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату бародарон, падарон ва модарон. Як чиза мехостам шумо да бирасонам бародаро. Вақте ки ман видео мондам гуфтам ки ман як 5-6 моҳ дур мешам. Бародаро ин маъноиро надошт ки ман полни мебурам мерам ҳамин чиз бародарҷоно. Ва баъд бисёриҳо савол додан ки барои чӣ сабаб шуда гуфтӣ, мисол ҳар хел саволҳо будан. Бисёри бародаро занг задан, бисёриҳо хирсанд шудан ва бисёриҳо бениҳоят зиқ шудан. Бародаро баъзе мушкилиҳое ҳаста, баъзе мисол чизҳои шахсӣ яъне ҳаста ки ба ёра дар мисол ҳама да гуфта намешавад бародарҷоно. Ба хотири ҳамин ростӣ ман ягон кас хафа накарда, ягон кас ягон гапи безеб ба ман гуфта, ягон кас ягон кор накарда. Фақат ба хотири саломатии худам ва ба хотири шароитҳои худам муҳайё кардан барои бародаро. Шумо чӣ хеле ки шоҳидем, ман зиёда қариб наздики 2 сол мешавад ки мисол ҳамин кор да яъне рафтестам. Хостум якчанд муддат бародаро ҳамин кор дур бошам барои ба хотири саломатима барқарор кардан. Яъне чӣ хел бифаҳмам шумо, бисёр телефонро истифода бурдагиам бародарҷонам. тӯли 2 сол мешавад ки ҳамин телефон 24 соат дар дасти ман истодагиам бародаро. камтар саломатиман да зарар кардагиам. Ман мехоҳам ки мисол саломатии худам барқарор кунам, барое ки ман алҳамдулиллоҳ падару модаре дорам ки мисол барои саломатии ман, барои ман мақсад переживат мекунам гуфти урусо. Ба хотири ҳамин бародаро ягон кас ягон гапи безеб мана нагуфтае. Барои ҳамин бародарҷонон канали мо Путк Дабру ё Фон Таҷика мақсад дар ҳамин ютуб бизанед бародаро, подписатсия кунед. Ҳамаи роликҳое ки мисол тои чанд қа видеое ки шумо дар бораи ман диден ва чӣ коре ки ман кардам шумо диден ва баъдан бисёриҳо корҳое ҳаста ки шумо дидагӣ нестем бародаро. Ман иншоалло кӯшиш мекунам ҳар ҳафта як видео ё 2 видео мондан мегирам бародаро. Ба хотири ҳамин иншоалло баъди 6 моҳай 7 моҳай мо ҳатман бо куммо дар ютуб мумкин яхе видео бикунем партоем бародарҷоно, яки кӯмак карда наметавонем. Ягон кас сум қабул намекунем ва ягон каса кӯмакам карда наметавонем бародаро. Ба хотири ҳамин ман имо, ватсап, вайбер, телефон ҳама чизо ман мекушам. Мехоҳам ки як чанд муддат кӯшиш барои зиндагии шахсии худам кунам бародаро. фикр мекунам ки мара дуруст фаҳмидем ва меоем сари мавзӯи асосӣ. Бисёриҳо як бародар Саша мисол номаш Алишерай дар ҳамин ютуб дар дигар ҷо ҳамин камтар хеле намедонам, может ҳамин хеле тарбия ёфтагиай ва я ҳамин сол ҳамун круге ки ҳамун калон шудагиай, может ягон бача будаги неса. Хулоси гапи камтар рафтори духтарона дорад. Мисол гапзаниёш, рафторш, клиқош духтарона аст. Бисёри бародаро медроянд комментари менависанд ки и обрӯи мардуми тоҷика пас мекунад, и хел мекунад, ҳама ҳақоратш мекунад. Ман ягон бор надидам ягон комментари дида ки як кас дар ҳаққиш дуои хайр карда боша, як кас гӯяд ки Алишерҷон бародари азиз ҳамин кори ту хато аст. Ягон кас накард ҳамин кора ва ягон кас кӯшишам даҷа накард. Ба хотири ҳамин бародаро ман якчанд бор дар инстаграм дуромадам, хати ҳамун бародар гап задам. яъне чӣ гуна шахсое ки мегӯянд ки обрӯи мардуми тоҷика Саша пас мезанад, не бародаро, обрӯи мардуми тоҷика баъзе нафарое ки дар инстаграм медроянд, запис мекунанд, дар ютуб мепартоянд, шумо обрӯи мардуми тоҷика пас мекунед. Барое ки вақте ки мо дар инстаграм хати Саша гап мезанем, дар оҷа ҳамаи тоҷикоя бародаро, яъне як оила, шумо чизе ки дар дуруни оила ҳай, шумо мегирен видео мекунен, запис мекунен, дар ютуб мепартоем бародаро. Ана ира мегӯянд ки обрӯи мардуми тоҷика бурдан, ира мегӯянд бародаро. Ё духтарора мегирен, мисол издиватса мекунен, ё дигар бачаҳое ки мисол як гуноҳ мекунанд намекунанд, ҳама каса мегирен пиари чӣ мекунем, мисол дар интернет мепартоем, ина ира бинен худозадара чӣ кор кардагиай, ира мегӯянд обрӯи мардуми тоҷика бурдан, не ин ки Саша. Хай ваям ҳамун хел хай худованд ҳамун хел карда, ваям мо бояд роҳи дуруста ишонаш битем, бояд мо буфаҳмонемш ба гапҳои хуб, не ин ки очайтара ман фалон кунам ё отайтара ман фалон кунам, барое ки отай вай дар ин кор ягон гуноҳ надорад, ягон майда бародаро. Ба хотири ҳамун шахсое ки видеое ки ман хати ҳамун Саша гап задагиам бародаро, ман намедонам, шояд ба ғарази нек бошад ё шояд ба ғарази бад бошад, ман акн намедонам дилнияти шумо чиане ки ай шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам бародаро ҳамун видеоро удалит кунед дар ютуб. اگر کم طرح حسی ملی حسی مثلا چه که خطا میگه که ابروی مردم توجیه پس میکنن
حسی ملی داشته باشه، حسی همین وطن دوستی، ملت دوستی، مسلمان باشین، اگر همون ویدیو را بگیرین و دلیل کنین برای که شما همون ملت تاجیک پس بزنین برادرو. بخاطر همین کدامی که میتونین برادرو خوش رو خاطرش صحبت کنین، کدامی که نمیتونین حقارت نکنین، خفای یگان نمودی آدم فرق نداره. وای گناه کرد و کاری تو چیه؟ راه خوبه وای ایشان دادن. ای دست نامد برادر جان، تو یا عموما حقوق حقارت کرده یک نفر نداری برادر عزیز. برای همین احترامانا ای همت خواهش میکنم، یک چیز دیدین در یوتیوب یا یک دختر دیدین در یک دیسکوتک رقص کرده، دختر تاجیک چه ایوا یک کامera کردن در یوتیوب پرتوفتن برادر جان، اول برای خودش گپ زد. خوش رو بفهمون شوی خواهر عزیز، همین کاری تو درست نیست. من نمیدونم برای چی، اگر که برای آبروی من ای بین برودن باشه، مثلا بعضی نفران هستن که بخشش زیاد برادرها، بعضی نفران هستن که گفتگوی پرویز با گلوبوی اگر یا نمود نویسیدن که کلبوتا ما همین اون از همم دل همین مثال همین مخنث های از همم دل من خطی همون گپ زدستم. یعنی مقصد من قطعی سشا گپ زدن در چیه؟ در اوهایی که برادرها همون را مجد دیگه کس نفهمونده باشه، مجد دیگه کس نگفته باشه که سشا همین کاری که تو کدستی برادر عزیز یا برادر عزیز نو درسته. فقط رفتار خوب برادر میتونی سخنی خوب گفته بگو، نمیتونی خاموشی بهتره چه من سخنی بد گفته برادر. بخشش اگر گپای من اون کس خفه کرده باشه، اون کس اون گپی بزب زده باشه، بخشش نه که التماس برادر ویدیو را اودالیت کنین. ان شاء الله برادر در کانال ما بدروین فون تاجیک نمیشه چه کی صورت دیده است، همین کانال ما بدروین همینجا در ویدیویی که ما پیشینه داشتیم مقصد برادرها بدروین تماشا کنین، مثال با ویدیو در آینده میشود و چیزایی که من موندگی نبودم شما دیدگی نیستید. من وایو را کوشش میکنم که هر هفته بمونم و شما تماشا کنین و بعدا برادرها بعد 6-7 ماه ان شاء الله با ما میایم با دستگیری یکدیگر و با یکدیگر کمک میکنیم. و بعدا برادرها یک چیز دیگر در که جای برادر تاجیک هم میبینیم احتیاج به کمک داره، شرط نیست و ضرور نیست که ویا مثال مرا زنگ زنید یا اون کس دیگر برادرها جمع بشین دستگیرش کنیم بر خانه در جاش که برادر عزیز به خونه‌مون خانه در جاش که برادر جان هیچ گپ نداره، یک شاید نفر در خانه جا کردی جاش کنین دستگیری کنین برادرها زوری ما توخه نمیرسه. شما الحمدلله تاجیک الحمدلله مسلمانه، همه وقت در کجای باشه نباشه در کدام سیتواسیون باشه نباشه همه وقت کوشش کنین برادرها یکدیگرتون را دستگیری کنین. ان شاء الله هم این دنیاتون آباد میشه و هم آخرتون. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.